Welcome to Learning the Bhagavad Gita, Chapter 6, text number 33 through 47. Bhagavad Gita Dhyan Vandan. Om Partaya Pratibodhitam Bhagavata Narayane Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrutavarshiniം Bhagavatiम् Ashtadasādhyayini Mamba Tvam Anusandadami Bhagavat Gite Bhave Dvaishinam Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Sunvanti Divestave Vedai Sanghapada Kramopanishadai Gayantiyam Samga Jhanavasti tadadgatena manasa Pashyantiyam yogino Yashyantam navidu surasuragana Devayatasmai namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Bhagavad Gita Chapter 6 Text number 33. Arjun Uvacha Yoyam yogastvaya proktaha Yoyam yogastvaya proktaha Yoyam yogastvaya proktaha Samyena madhusudana Samyena madhusudana Samyena madhusudana Yoyam yogastvaya proktaha 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 Samyena madhusudana Etasyaham na pashyami Etasyaham na pashyami Etasyaham na pashyami Chanchalatvat stitim stiram Chanchalatvat stitim stiram Chanchalatvat stitim stiram Chanchalatvat stitim stiram Etasyaham na pashyami 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 Chanchalatvat stitim stiram Yoyam yogastvaya proktaha Samyena madhusudana Etasyaham na pashyami Chanchalatvat stitim stiram Yoyam yogastvaya proktaha Samyena madhusudana Etasyaham na pashyami Chanchalatvat stitim stiram
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्. Chapter 6, text number 34. चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़म्, प्रमाथि बलवदृढ़म्, प्रमाथि बलवदृढ़म्. चंचलम ही मनः कृष्ण, 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 प्रमाथि बलवदृढ़म्. तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये. वायोरीव सुदुष्करम्, वायोरीव सुदुष्करम्, वायोरीव सुदुष्करम्. तस्याहं निग्रहं मन्ये 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 वायोरीव सुदुष्करम्. चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़म्. तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्. चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़म्. तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्. चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़म्. तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्. चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़म्. तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्. Chapter 6, text number 35. श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो, असंशयं महाबाहो, असंशयं महाबाहो, असंशयं महाबाहो. मनो दुर्निग्रहं चलम्, मनो दुर्निग्रहं चलम्, मनो दुर्निग्रहं चलम्, मनो दुर्निग्रहं चलम्. असंशयं महाबाहो, 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 मनो दुर्निग्रहं चलम्. अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय. वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्येन च गृह्यते. अभ्यासेन तु कौन्तेय 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 वैराग्येन च गृह्यते.
असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। Chapter 6, text number 36. असंयतात्मना योगो, असंयतात्मना योगो, असंयतात्मना योगो, असंयतात्मना योगो। दुष्प्राप इति मे मतिः, दुष्प्राप इति मे मतिः, दुष्प्राप इति मे मतिः, दुष्प्राप इति मे मतिः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, 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 असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता, वश्यात्मना तु यतता, वश्यात्मना तु यतता, वश्यात्मना तु यतता, वश्यात्मना तु यतता। शक्यो वाप्तुमुपायतः, शक्यो वाप्तुमुपायतः, शक्यो वाप्तुमुपायतः, शक्यो वाप्तुमुपायतः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः, 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 वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। Chapter 6, text number 37. अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो, अयतिः श्रद्धयोपेतो, अयतिः श्रद्धयोपेतो, अयतिः श्रद्धयोपेतो। योगाचलितमानसः, योगाचलितमानसः, योगाचलितमानसः। अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः, 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 अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः। अप्राप्य योग संसिद्धिम, अप्राप्य योग संसिद्धिम, अप्राप्य योग संसिद्धिम, अप्राप्य योग संसिद्धिम। काम गतिम कृष्ण गच्छति, काम गतिम कृष्ण गच्छति,
काम गतिम कृष्ण गच्छति। अप्राप्य योग संसिद्धिम 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 काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाच चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाच चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाच चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 38। कच्चिन्नो भय विभ्रस्तश कच्चिन्नो भय विभ्रस्तश कच्चिन्नो भय विभ्रस्तश कच्चिन्नो भय विभ्रस्तश छिन्नाभ्रमीव नश्यति छिन्नाभ्रमीव नश्यति छिन्नाभ्रमीव नश्यति छिन्नाभ्रमीव नश्यति। कच्चिन्नो भय विभ्रस्तश 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 छिन्नाभ्रमीव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति विमूढ़ो ब्रह्मणः पति विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। अप्रतिष्ठो महाबाहो 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 विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। कच्चिन्नो वय बिभ्रस्तश छिन्नाभ्रमीव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। कच्चिन्नो भय विभ्रस्तश छिन्नाभ्रमीव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। कच्चिन्नो भय विभ्रस्तश छिन्नाभ्रमीव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। कच्चिन्नो भय विभ्रस्तश छिन्नाभ्रमीव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। Chapter 6 text number 39। एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण। चेत्तुमर्हस्य शेषतः चेत्तुमर्हस्य शेषतः चेत्तुमर्हस्य शेषतः चेत्तुमर्हस्य शेषतः। एतन्मे संशयं कृष्ण 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 चेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य त्वदन्यः संशयस्यास्य त्वदन्यः संशयस्यास्य त्वदन्यः संशयस्यास्य। चेत्ता न युपपद्यते
चित्ता न ह्युपपद्यते, चित्ता न ह्युपपद्यते, चित्ता न ह्युपपद्यते। त्वदन्यः संशयस्यास्य चित्ता न ह्युपपद्यते, 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 त्वदन्यः संशयस्यास्य चित्ता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य चित्ता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य चित्ता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य चित्ता न ह्युपपद्यते। Bhagavad Gita, chapter 6, text number 40. Sri Bhagavan Uvacha Partha Naiveha Namutra, Partha Naiveha Namutra, Partha Naiveha Namutra, Partha Naiveha Namutra, Vinasastasya Vidyate, Vinasastasya Vidyate, Vinasastasya Vidyate, Vinasastasya Vidyate। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, 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 पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। नहि कल्याण कृत कश्चिद्, नहि कल्याण कृत कश्चिद्, नहि कल्याण कृत कश्चिद्, नहि कल्याण कृत कश्चिद्, दुर्गतिं तात गच्छति, दुर्गतिं तात गच्छति, दुर्गतिं तात गच्छति, दुर्गतिं तात गच्छति। नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, 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 नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। Chapter 6, text number 41. प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उषित्वा शाश्वतीः समाह, उषित्वा शाश्वतीः समाह, उषित्वा शाश्वतीः समाह, उषित्वा शाश्वतीः समाह। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वतीः समाह, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वतीः समाह, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वतीः समाह,
प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा सरस्वती समाह। प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा सरस्वती समाह। शुचीनां श्रीमतां गेहे। शुचीनां श्रीमतां गेहे। शुचीनां श्रीमतां गेहे। शुचीनां श्रीमतां गेहे। योगभ्रष्टो विजायते। योगभ्रष्टो विजायते। योगभ्रष्टो विजायते। योगभ्रष्टो विजायते। शुचीनां श्रीमतां गेहे। 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 योगभ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा सरस्वती समाह। शुचीनां श्रीमतां गेहे। योगभ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा सरस्वती समाह। शुचीनां श्रीमतां गेहे। योगभ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा सरस्वती समाह। शुचीनां श्रीमतां गेहे। योगभ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा सरस्वती समाह। शुचीनां श्रीमतां गेहे। योगभ्रष्टो विजायते। Chapter 6, text number 42. अथवा योगिनामेव। अथवा योगिनामेव। अथवा योगिनामेव। अथवा योगिनामेव। कुले भवति धीमताम्। कुले भवति धीमताम्। कुले भवति धीमताम्। अथवा योगिनामेव 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 कुले भवति धीमताम्। एतद्धि। एतद्धि दुर्लभतरम्। एतद्धि दुर्लभतरम्। एतद्धि दुर्लभतरम्। एतद्धि दुर्लभतरम्। लोके जन्म यद ईदृशम्। लोके जन्म यदीदृशम्। लोके जन्म यदीदृशम्। लोके जन्म यदीदृशम्। एतद्धि दुर्लभतरम्। 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 लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम्। लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम्। लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम्। लोके जन्म यदीदृशम्। Chapter 6, text number 43. तत्र तं बुद्धि संयोगम्। तत्र तं बुद्धि संयोगम्। तत्र तं बुद्धि संयोगम्। तत्र तं बुद्धि संयोगम्। लभते पौर्वदेहिकम्।
लभते पौर्वदेहिकम्, लभते पौर्वदेहिकम्, तत्र तं बुद्धि संयोगम 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 लभते पौर्वदेहिकम्। यत ते च ततो भूयः, 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 संसिद्धौ कुरु नंदन, संसिद्धौ कुरु नंदन, संसिद्धौ कुरु नंदन, संसिद्धौ कुरु नंदन, यत ते च ततो भूयः, 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 संसिद्धौ कुरु नंदन, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम्, यत ते च ततो भूयः, संसिद्धौ कुरु नंदन, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम्, यत ते च ततो भूयः, संसिद्धौ कुरु नंदन, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम्, यत ते च ततो भूयः, संसिद्धौ कुरु नंदन। भगवद गीता चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव, पूर्वाभ्यासेन तेनैव, पूर्वाभ्यासेन तेनैव रीयते यवसोऽपि सः, रीयते यवसोऽपि सः, रीयते यवसोऽपि सः, पूर्वाभ्यासेन तेनैव 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 रीयते यवसोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य, जिज्ञासुरपि योगस्य, जिज्ञासुरपि योगस्य, जिज्ञासुरपि योगस्य, शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्माति वर्तते, जिज्ञासुरपि योगस्य 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 शब्द ब्रह्माति वर्तते, पूर्वाभ्यासेन तेनैव रीयते यवसोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, पूर्वाभ्यासेन तेनैव रीयते यवसोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, पूर्वाभ्यासेन तेनैव रीयते यवसोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 45। प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्नात्
यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः प्रयत्नाद् यतमानस्तु 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 योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् अनेक जन्म संसिद्धस् अनेक जन्म संसिद्धस् अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् अनेक जन्म संसिद्धस् 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 ततो याति परां गतिम् प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम् प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम् प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम् Chapter 6 text number 46 तपस्वी व्योधिको योगी 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 ज्ञानी व्योपी मतोधिकः ज्ञानी व्योपी मतोधिकः ज्ञानी व्योपी मतोधिकः ज्ञानी व्योपी मतोधिकः तपस्वी व्योधिको योगी 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 ज्ञानी व्योपी मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 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 तस्माद् योगी भवार्जुन तपस्वी व्योधिको योगी ज्ञानी व्योपी मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तपस्वी व्योधिको योगी ज्ञानी व्योपी मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तपस्वी व्योधिको योगी ज्ञानी व्योपी मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन Chapter 6 text number 47 योगिनाम अपि सर्वेषाम
योगिनाम् अपि सर्वेषां योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना 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 योगिनाम् अपि सर्वेषां 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 मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्त तमोमतः समे युक्त तमोमतः समे युक्त तमोमतः समे युक्त तमोमतः श्रद्धावान् भजते यो माम् 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 समे युक्त तमोमतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्त तमोमतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्त तमोमतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्त तमोमतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्त तमोमतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।